Bienvenidos a más una clase de español. Vamos a estudiar hoy el cuento La Bestia, La Bella y la Bestia, que ustedes leyeron en la clase pasada, en el día 22. Hoy vamos a ver un resumen del texto, del cuento, y hacer las actividades de interpretación, de estudio de ese texto. ¿Está bien? Vamos a recordar el texto para que ustedes puedan hacer la tarea con éxito. Y cualquier duda, ustedes tomen nota y vamos a sacarla después en los grupos y en las próximas clases. ¿Está bien? Siguiendo. Resumen de la historia. Años atrás había un apuesto joven príncipe que vivía en un hermoso castillo con todo lo que podía desear, pero era muy egoísta y en su corazón no existía el amor. Una noche fría de Navidad, una anciana pobre que toca su puerta le pidió resguardo en su castillo a cambio de una rosa, pero el príncipe se lo negó y la expulsó con desprecio y repugnancia. En aquel momento, la anciana se reveló como una hermosa hechicera que, sintiéndose ofendida por su despreciable forma de ser, hechizó al príncipe y a quienes vivían con él en el castillo. Al príncipe lo convirtió en una temible bestia y los sirvientes tomaron la apariencia de objetos domésticos como candelabros, armarios, pocillos y etc. La rosa que le ofreció era en realidad una rosa encantada que comenzaría a marchitarse cuando él cumpliera los 21 años. Solo si el príncipe aprendía a amar y a la vez conseguía que alguien lo amara antes de que la rosa perdiera su último pétalo, todo volvería a la normalidad. De lo contrario, el príncipe estaría condenado a ser la bestia eternamente, infeliz y abandonada. Además de la rosa mágica, la hechicera le dejó un espejo mágico a través del cual podía ver lo que él quisiera. Então é a história da Bela e da Fera, né, pessoal? Que todo mundo aí já deve ter visto filmes, desenhos, enfim, uma história bem antiga. A tradução aí do resumo da história é que anos atrás tinha um jovem príncipe num castelo muito bonito, né, que ele tinha tudo, mas era muito egoísta e no seu coração ele não tinha amor. Numa noite fria de Natal, uma velhinha, uma senhora pobre, chamou na porta dele, pedindo que abrigo no castelo, em troca de uma rosa, e o príncipe negou e a expulsou. Naquele momento, ela se revelou como uma bonita feiticeira, que ficou tão ofendida por ter sido desprezada, enfeitiçou o príncipe e todo mundo que vivia no castelo junto com ele. E transformou o príncipe numa besta e os serventes tiveram várias formas, né? Ficaram com várias formas de objetos domésticos, como candelabros, armários e etc. A rosa, que na verdade ela ofereceu, era uma rosa encantada que começaria a murchar quando ele cumprisse 21 anos. E só se o príncipe aprendesse a amar e conseguisse alguém que o amasse de verdade, antes de que a rosa perdesse sua última pétala, é que tudo voltaria ao normal. Do contrário, ele estaria condenado a ser besta para sempre, infeliz e abandonado. Além da rosa, a feiticeira deixou também um espelho mágico, através do qual ele poderia ver o que ele quisesse. Falando sobre a Bella. Bella es una joven que vive en un pueblo con su padre Maurici, un inventor al que muchos consideran un anciano chiflado. Un día, Maurici marcha a una feria de inventores, pero se pierde en el camino y se resguarda en el castillo. Allí, la bestia lo hace prisionero. Bella, preocupada al ver que el caballo de su padre regresa sin él, sale en su busca. Al llegar al castillo, decide intercambiarse con su padre enfermo para salvarlo. Allí conoce a algunos de los sirvientes, un reloj, un candelabro, una tetera y una pequeña tacita. Condenada a permanecer eternamente prisionera en el castillo, la joven se enamora de su captor. La bestia se enamora de ella
y cuando ésta se da cuenta de que su padre está enfermo y la necesita, él la deja ir libremente del castillo. Mientras tanto, Gastón, un apuesto cazador que quiere obsesivamente casarse con Bella, encierra al padre de ella. Solo lo liberará si ella se casa con él. Cuando se revela la existencia de la bestia y que es muy querido por Bella, Gastón reúne a una cuadrilla de campesinos para destruir el castillo y matar a la bestia, y encierra a la joven con su padre. Pero la pequeña tacita Chip libera a Bella y a su padre, quienes se van al castillo. Allí se da un combate entre los sirvientes del castillo y los asaltantes, quienes huyen. Contemporáneamente se crea una batalla entre Gastón y la bestia, en la que muere al primero y queda gravemente herido el segundo. En el momento en que la bestia está muriendo y cae el último pétalo de la rosa mágica, Bella le dice al príncipe que lo ama. Entonces se rompe el hechizo de la hechicera. La bestia vuelve a ser el joven de antaño y los sirvientes vuelven a ser humanos e Bella se casa com o príncipe. Então, Bella é uma jovem que vive no povoado com seu pai Maurice, que é um inventor, que muitos consideram um senhor, né, um velho meio doido. Um dia ele vai para uma feira de inventores, mas ele se perde no meio do caminho e encontra um castelo e vai buscar abrigo no castelo. Ali a besta o prende, faz dele prisioneiro, e Bella, preocupada ao ver que o cavalo de seu pai volta sem ele, vai procurá-lo. Ao chegar no castelo, ela decide trocar de lugar com seu pai doente para poder salvá-lo. Ali conhece algum dos serventes, que é um relógio, um candelabro, uma mamadeira e uma pequena tacinha. Condenada a permanecer eternamente prisioneira no castelo, a jovem se apaixona por quem a capturou, e a besta também fica apaixonada por ela. Quando ele se dá conta de que o pai dela está muito doente, ela deixa que Bella saia livremente do castelo. Enquanto isso, Gaston, que é um caçador, quer obsessivamente se casar com a Bella e prende o pai dela e só o libera se a Bella se casar com ele. Quando é revelada a existência da besta, que é muito querido por Bella, Gaston reúne uma quadrilha de campesinos, seria as pessoas do campo, né? Para destruir o castelo e matar a besta, e prende a jovem com seu pai. Mas a pequena tacinha Chip liberta Bella e seu pai e eles vão para o castelo. Ali se dá um combate entre os serventes do castelo e os assaltantes que fogem. Contemporaneamente se criou também uma batalha entre Gaston e a besta, e onde Gaston morre e a besta fica gravemente ferida. No momento que a besta está morrendo e cai a última pétala de da rosa mágica, Bella diz a ele que o ama, e aí o feitiço é quebrado da feiticeira. A besta volta a ser a jovem de antes, o jovem de antes, e os serventes voltam a ser humanos, y a Bella se casa con un príncipe. Muy bien, para el estudio del texto, ustedes tienen que leer el texto de la clase pasada, del día 22, donde hay toda la historia completa para que ustedes sepan comprender estas preguntas y responderlas. Muy bien, en español, ¿sí? Tenemos aqui, eu já vou traduzindo para vocês. Por que a filha do mercader, né, no caso que é o ancião, despertava tanta admiração? Porque as irmãs de Bella desprezavam? Que atitude tinha Bella com os homens que queriam casar com ela? Como era um dia de trabalho para Bella na sua casa de campo? O que pediu Bella para o seu pai quando ele teve que ir viajar, né? O que encontrou o pai da Bella quando ele se levantou no castelo? O que aconteceu quando o pai cortou uma rosa branca do jardim do palácio? Qual foi a condição que lhe impôs a besta ao pai da Bella para perdoar-lhe a vida, no caso, para não matá-lo, né? O que ofereceu a besta antes do pai ir embora do palácio? Quem se ofereceu para ir ao castelo e que motivos deram para isso? O que a Bella pensava quando servia o jantar ao seu pai no palácio da besta? O que tinha no quarto da Bella? Que poderes tinha o espelho mágico?
Quanto tempo passou Bela no palácio? O que acontecia cada tarde? Por que Bela voltou para o lado de seu pai? Como eram os esposos das irmãs de Bela? Qual era o plano das irmãs para prejudicar Bela? Onde se encontrou Bela e a besta, né, no caso, onde se encontraram a Bela e a Fera na sua volta? O que tinha acontecido? Em que consistia a maldição da besta? Em que converteu a fada as irmãs da Bela no final da história? Chicos, aquí ustedes pueden también, como ustedes hicieron la traducción, el resumen de la historia, ustedes pueden responder en portugués también. Claro que si queda más fácil en español, puede ser en español. Si no, pueden poner también en portugués porque los dos están trabajando bien al español también, tranquilamente. Hoy la clase es de interpretación de texto, estudio de textos y vocabularios. Una clase complementa la otra clase, entonces no dejen de tomar nota, de leer el texto de la clase pasada, recordar, sí, y hacer con bastante atención. Son 20 preguntas. Ustedes copien las preguntas, pongan las respuestas, tanto en portugués como en español, ¿sí? Pesquisen, asistan a la videoclase, el video que está ahí también, y si quieren buscar ayuda de otros lugares también se puede, ¿sí? Y si tengan alguna duda, ustedes me pregunten. ¿Está bien? Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, chao. Hola amigos del barroco, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar el cuento original